kada kayo. Di panakatimpuyog ni Kristo, kada itiragsak yo, ken di panangliliwana kada kayo, kada iti pagladingitan yo. Kas pasurot ni Kristo, di kagumaan yo mga rod nga pagbaliner, deti nga balayo, apakasarakan, ken pagtaudan, ti kinaimbag. Hintay nga ron tinanggen, ti panakaibasa, tinasantuan ng Ebanghelyo, kas insurat ni San Lucas. Gloria a ti, may pahalken ka. Simbrek ni Jesus di Jericho, ket lumaslasat idi sadyayo. Kadamay sa kabaklang ijay ngagnagan sa keyo, amulwen dagiti agsingsingir ti buwis. Kaya't nangakitain, no siya sino ni Jesus, ngem di na mabalinan, gaputi ka adu ti tao sa ket pandek. Idigasta, nagtaray ket inunaan na dagiti tattao sa imbuli, iti may sa kayo asi kumoro, tapno makita na ni Jesus nga lumabas. Timbangat ni Jesus, hindi mabatugan na tiyan ni Sakeo. Yunana, Sakeo, karasen tumulong kaumayak, di balay mo itangal daw. Imulong nga dagos ni Sakeo, ket siraragsak ka nangawat kin Jesus. Nagtatalabutob amin nga nakakita iti daytoy, kinunada. Napan pinasakaili daytoy nga tao ti balay, ti may sa nga managbasol. Timakder ni Sakeo, ket kinunana.